Indonesia, Philippines, Nepal, they are all en masse having wild protests, economic interruption, striking like in a wide scale. And it's all around corruption of their governments. Demo besar-besaran yang mengguncang Indonesia pada Agustus 2025 lalu ternyata tidak hanya berdampak di dalam negeri. Aksi rakyat Indonesia yang turun ke jalan dengan penuh semangat persatuan kini mulai memberikan pengaruh ke berbagai negara di dunia. Dari awal, demo di Indonesia memang udah menarik perhatian dunia. Skala masanya beneran gak main-main. Hampir di seluruh provinsi melakukan aksi yang sama. Tuntutan yang disuarakan begitu jelas, yaitu menuntut keadilan. Dan tahukah Anda? Setelah aksi besar-besaran terjadi di Indonesia, banyak negara ternyata terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Mulai dari Filipina, isu korupsi hingga isu politik lainnya, begitu menggema di tengah rakyat Filipina, dan hal ini membuat banyak warga Filipina muak. Lalu sekarang, Nepal. Negeri kecil di kaki Himalaya ini sudah lama bergelut dengan isu politik dan ketidakstabilan. Demo besar yang dilakukan rakyat Indonesia ternyata memberi inspirasi bagi mereka untuk melakukan hal yang sama. Nepal are also using the Straw Hat flag as protest against corruption. What is going on in the world right now? They've also now used the Straw Hat flag as a sign of resistance, as a sign to say no more. One Piece is so generational at this point, guys. I'm lost for words. Shout out to the Nepalese people, man. I hope you guys get through whatever you're going through, man. It's so sad to see, bro. Everywhere around the globe, there's people going through it. But One Piece being a flag bearer for liberation and freedom. Wow. Para pendemo yang mayoritas adalah Gen Z, mereka turun ke jalan dengan seruan yang hampir sama, yaitu menuntut keadilan, melawan kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, serta ingin korupsi hilang di negaranya. Suasana yang terjadi begitu chaos. Ada banyak sekali korban berjatuhan pada aksi ini, dan banyak bule yang menyaksikan langsung betapa chaosnya aksi yang terjadi di negara tersebut. Wow. We're in the middle of a revolution here in Nepal. Somehow I ended up here. It's crazy. But something tells me this is what needs to happen. Ya, setelah aksi di Indonesia, kini satu dunia tertuju pada Nepal. Banyak media barat meliput aksi ini, dan tak jarang banyak bule yang berkomentar soal ini. Bagi mereka, gelombang protes massal yang terjadi di Nepal serta beberapa negara baru-baru ini menunjukkan sebuah contoh tentang arti keberanian. Mereka berani untuk menyuarakan pendapat tentang masifnya korupsi di dalam pemerintahan, serta sistem kapitalis yang dijalankan oleh para elit penguasa. Okay, am I the only person that feels like class war is sweeping through South and Southeast Asia right now? I mean, seriously, Indonesia, Philippines, Nepal, they are all en masse having wild protests, economic interruption, striking like in a wide scale. And it's all around corruption of their governments and capitalism. It is all around corruption in their governments and capitalism. And do you know what the craziest thing is, aside from the spontaneity of it, aside from the part that when like somebody said, it's time, that a bunch of other people said, you're right, it's time, and they are escalating and doing really high risk protesting. The other amazing thing is they actually, in all their distress, and let's be honest, the economies in Nepal, Philippines, and Indonesia are far worse than ours, and they actually aren't going after other marginalized communities. They aren't going after the immigrants. They aren't going after other people who are also suffering under the system. They're going after the people at the top. Yeah, they are going after the ruling class. They are going after the elites. They are trying to hold the systems accountable instead of complying with the systems that oppress us and getting mad at other people who have no power. That's bravery. That's expressing bravery. That's expressing freedom of thought. That's expressing critical thinking. That's expressing humanity, to understand that there are people who are orchestrating our demise, and that's who we should be having the fucking conversation with. Anyway, we should all be looking at what's happening in this region. Tentu, dari sini kita sudah bisa menilai bahwa ternyata isu politik tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi hampir di semua belahan dunia, rakyat menghadapi isu yang sama. Kesenjangan sosial, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat kecil, hingga praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Tentu,
Dengan rentetan kejadian seperti ini, bisa membuat banyak pemimpin negara ketar-ketir, karena hal ini bisa menjadi sebuah peringatan keras bagi mereka, bahwa rakyat juga memiliki hak untuk mendapatkan keadilan.